نمنتاي ناب حارا مريت دايبنا بميديا سراويت حارا مريت زت سنادة موائل حزب تجراي موائل ورار موائل مختن عبد أبح عوت زحنشش عقمن إن خونا ناي ممتو حدا عبنت أتي عب قرب أوان زكايد نايون دبنا وقو زي زارين مخته أنصارت أنت تجرايو إذن عب حلوف 4 عامات زقات أمانا بدهوتات كم حزبي عب نويح موائل ناي زقات أمنا تاريخ أكالنبر كاب سماي زنت أبا حدش ودغا أيكونن نزيو أزي تدقاقامي ورار كلهم ولدتها تقراي زاربرب مختن الدحر مخته زحنشش عوتن دويل كام حساب عدلاي زخونة حزب تقراي بتدقاقامي زوررلو بموائلو أب كبازات ولو كل شع أب سقاتن متقاتن زنبرلو بحافشا حزب تقراي تاريخ انتتاوي ورارن مختن زخونلو كاند مخنيات تردينا لو إلنا نأمن حزب تقراي بتدقاقامي أنصار متنتو زوفرلو توديبو زقالسلو لكع ناب وراد مرعا كم زوفر بخورن حساس لدن ولدو زوفيلو ناب سوكف بيت تقراي بيت سوء تقادا لاي زخونتلو بحافشا حزب تقراي مخته أنصار ورارات بزقرم تنعاتن جغننتن مكيتو تاتو زبللو قول في مخنيات تردينا لو إلنا نأمن حزب تقراي بتدقاقامي عب صبح عوتو نابتا مجمرتا قدمك آلت زنبرا كونتات زملسلو مختو نتقادلون ببادو زرابحلو تمليسو نابعن كليلن مبتتانن زقاتولو عقمتات مختو حانششو عب اقرت زسعرو حيلي زركبلو بحافشا دحر عوت وردت زعمملو مسرتاوي مخنيات تردينا لو إلنا نأمن نسوون متأشا هنسات معبالن معن تقراواي منقستنتن بزي مرقاقاتنا زتفتر أيو أزي منقستنت زي قبو حلوا حزبن زابعي زخونن تأماناي عقمي بزي مفتارنا زتفتر أيو نحنا ناب حرا مريت دايبنا زلنا دك تقراي عب مخته أنصار انتا هيوتنا هيوت بزقوتنا سدرا بيتنان بمبجاو زتقادلنا بحد وجن مختنا عبيد والكسبات نيرب حق جلتاتن آتيو انتحنشش كوفيلنا كنري وأكال زبهراوي جبن كنكون زي فقدنا هنسات منقستنا تتقراي شتونا زجبرنا فرابركي إذا بدم دك عزج أكيت مرتنا بخالي وجن قال حدراس وات دك هزبي انت بالله نرب حق جلتاتن توعل نشوهات بلعو زي تأجبن عن النت والكسباتن انت قلقل انت نقدلون متسألات تون كي ترفه انت قمرلون إدنان اقرنان أميرنا كنكمت عقم زسعنا وصع مع التقادلتي حدر زتسكمنا تغالستينا عب تقراي فطور ساب كتارو يخيل يولكا زي قمت ناي مخ تسكم تسكمنا مليونات كم حدث هب سميرنا تواجينا سالا جغنا حزبنا نباراي وشت عدن دقن نعلم حدش حق إذا نقر مخته أحلفنا نمفرام وعلي سلام بريتوريا كلام اتها زفرمت برعي دم دك تقراي انت خون شابو دمنان دم زواقعنا يحيلن جح زبلنا كلام برعي بريتورينا كسابزي بوليتيكاوي معرافزي ناب حارا مريت زوز رؤي مخنيات عين برنان بريتوريا كم حدا عوت نؤس مدرخ قالت توسيدو تقاليسنا مسارتاوي حتوتات حزبنا كنملس زابعي حزبي زمرتون منقست كنكون نخالينا زبل امنت تتحيزو نام مدرخ سلاماوي قالسي آتينا مدرخاوي قالت تقراي دحر بريتوريا لكع كمتي أب بزوح موال تاريخ حزبنا زترأي ناب متأشا هنسات معبالن معن تقراوي منقستنتن الزغنعة كخون أيكالن تراي زي كونس أب تقوان مخته كابز نبرا بهراوي فتنا زعبي تقم إنا تفتر خيدو كم تقدمي لنا زبلنايو دحر عوت أب اقرت ألاتخا من بركاخ نبور كمسل تدقيمو أزي من قد بتنا حزبن ممكاخ بهرن كوينو أزي كوفيلو زرع عقلي أي هابنان سأن أزون اندون مرحتي أتي بريتوريا زفرما ودب حوحات بسيرا كاب مسرتاوي امنتهم زي النغانقوت ألاتي هزب تقراين استاتكو انت حاويسو كل نتأقاتات بريتوريا تحنششن نمملاس تمزابلتن موحاس جزءاتاوي حادنتن حاويسو كلن عدلات حويت توغعن نحوحاتن سراوي تقراين حاويسو كلن أب مخته ترقم زنبرن عاغمتات تبتنن عابي زي بلا عد كتكون زقابرات زمت حاويسو
ኩለን ብሔራዊ ክብርታት ፈሪሰን ዓዲ ጉንጉማን ናብ ምዃን ተጸጊዑ እዚ እናርኣና ስኽ ምባል ወይ እውን ኣካል እዚ ታሪኻዊ ገበን ምዃን ውሽጥና ዝፈቅዶ ኮይኑ ኣይተረኽበን ልዕሊ ኩሉ ግን መንግስትነት ዝሓረማ ሌጣ ትግራይ ዘዝመፀ ዝፃወተላ ቀሪም ካብ እትኸውን ኣይቀለላን ካብዚ ብዝገደደ ድማ ዕምሪ መዋእላ ዝቐፀለላ መንእሰይ ገዲፍዋ ዝኸይድ ዝተቐበፀትን ተስፋ ዝቆረፀትን ዓዲ ክትከውን ክኢላላ እዚ ከደቅሰና ስለዘይከኣለ ንመጠሻ ህንፀት ምዕባለን ምዕንባብ ትግራዋይ መንግስትነትን ዝሕግዝ ቃልሲ ንምክያድ ናብ ሓራ መሬት ደይብና ኣለና ናብ ሓራ መሬት ኣይወርድን ይድይብ እኳ ደኣ ምክንያቱ ሓርነት ሓራ ሓሳብ ዝፈጠሮ ሓራ መንፈስ ዝወለዶ ሓራ ነብሲ ዝወፈሮ ዕማም እዩ በዚ መሰረት ሓራ መሬት ዝኾነ ፍሉይ ከባቢ ኣይኮነን ዝረአን ዝፍለጥን ናቕጣ ኣይኮነን ልቦና እዩ ንነብስኻ መስዋዕቲ ህዝብኻን ግቡእ ክብሪ መሃብ እዩ ንቃልስኻ ምኽባርን ዝጠልቦ ዋጋ ንምኽፋል ምድላውን እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ዓድን ብሔርን ናይ ምውሓስ ሓርነታዊ ድልውነት እዩ ካብዚ ብምምጋስ ንመላእ ህዝብና ነባራይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ከምኡውን ይምልከተኩም ንዝበልናዮም ኣካላት እዚ በዓል 8 ነጥቢ መፀዋዕታዊ መግለፂ ኣቕሪብና ኣለና ቀዳማይ ዝኸበርካ ምንጭ ኩሉ ዓይነት ዓቕምና ዝኾንካ ህዝቢ ትግራይ ወሊድካና ሃኒፅካና ኣጋዲልካና ዓወት ኣዕቲርካና ብሓፈሻ ካባኻ ዝድለ ኩሉ ብዘይ ትልግምትን ብልዑል መስዋዕትን ኣቕሪብካ ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ክንበፅሕ ስለ ዝገበርካ ናይ ዝንተ ዕለት ክብሪ ንዓኻ ክኸውን ንምነ ንሓራ መሬት ደይብና ዘለና ደቅኻ ነዚ ቃልሲ እዚ ዝኸፈልካዮ ዋጋን ሕዚ ዘለኻዮ ኩነታትን እንትንሓስብ ከምንሓፍርን እንሓንኽን ክትፈልጠልና ንደሊ ካብዚ ከምዚ ዝበለ መሃሙቕ ንምውፃእ እትገብሮ ዘለኻ ትብዓት ዝተመልኦ ናይ እምብለይ ቃልሲ እናድነቕና ኣብ ሓራ መሬት ዘለና ለውጥኻ እንናፍቕ ደቅኻውን ንዓኻ ዝመስልን ብፍቓድካ እቲ ዝኾኖ ዝኸውንን መንግስትነት ክህልወካ ካብ ኢድ ሓደገኛ ጉጅለ ፈሪስና ዝንተ ዕለት ዘይንፈርስ ብሔራዊ ቅልፅም ኮይና ንህነፅ ከም ዘለና እንትነበስረካ ብዝለዓለ ፍናን እዩ ከም ወትሩ ድጋፍካን ውግንናኻን ጸልማትካን ክቕንጥጡ ሙሉእ ቁርፀኝነት ተላቢሶም ናብ ሓራ መሬት ምስ ዝደየቡ ደቅኻ ከም እትገብር ዘለና ምትእምማን እናገለፅና ኣብ እንገብሮም ስራሕቲ ልሙድ ድጋፍካ ክትህበና ናይ ክብሪ ዕድመና ነቕርብ ካልኣይ ዝኸበርካ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ካቢኔ እቲ ሕዚ ተጣይሹ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ጀነራል ታደሰ ከም ኣዛዚ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ዝነበረካ ኣበርክቶ ኮነ ኣብ ታሪኽን ካብ እዋን ቁልዕነትካ ጀሚርካ ዝተጋደልካዮ ወርቃዊ ታሪኽ ማንም ዘይህበካ ዘይኸለካ ህዝቢ እውን ዝምስክረልካ ዓብይ ቅያ ምዃኑ ንኣምን እንተኾነ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮንካ ኣብ ዘሕለፍካዮ ሕሉፍ 2 ዓመት ጅግና ሰራዊት ትግራይ ትካላዊ ናጽነቱ ሓልዩ ከይኸይድ ማንም ፖለቲከኛ የባህላይ ዝፃወተሉ ሓይሊ ክኸውን ኣብ ውሽጢ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሰፊሕ ምትፍናን ክፍጠር ኣብ መላእ ሰራዊትና ምጥርጣርን ዘይዕግበትን ክዓቢ ሓርበኛታትናን ውግኣትናን ትሕቲ ክብሪ ሰብ ክነብሩ ከይዱ ድማ ሰራዊትና ኣብ ምምንጣል ማህተምን ምስባር ቤት ዕዮን ዝመሰለ ርካሽ ተግባር ተዋፊሩ ምክንያት ምጥፋእ ህይወት ተጋሩ ክኸውን በዚ ድማ ህዝቢ ክጥየፎን ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ንስኻ ብመሪሕነት ኣለኻ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ትግራይ ብብረት ዝተሓገዘ መንግስታዊ ቅየራ ክግበር እንተሎ ንታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ግልበጣ መንግስቲ እንትግበር መሪሕካዮ ኢኻ እዚ ምሳኻ ንዝተጋደሉ ብፆትካ ክትደፍእን ብባንዳነት ክኽሰሱን ገይሩ ጸሊም ታሪኽ ኮይኑ ተጻሒፉ እዩ ብቅብኣ መንግስቲ ፌደራል ፕሬዝዳንት ምስኮንካ ነዚ ኩሉ ኣብ ዘበነ ስልጣንካ ይቕሬታ ክሕተተሉ ፍትሒ ክረጋገጽ ብእሪ ቁጽሪ እተን ክፍተታት ክእረማን ንኩሉ ዓይነት ውድቀት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ህዝቢ ግልጽ ብዝኾነ ቋንቋ ክንገሮን ይቕሬታ ክሕትትን እናጸዋዕና ንስኻ ኮነ ካቢኔኻ ኣብ መጠሻ ህንፀት ምዕባለን ምዕንባብን ትግራዋይ መንግስትነት ሓጋዛይ ግደ ክህልዎ ንጽውዕ ሳልሳይ ዝኸበርካ በዓል ድርብርብ ጅግንነት መዋፅኦ ከቢድ መድረኽ ህዝቢ ትግራይን ዝኾንካ
ኣብ ኢድ ሓደ ጥቕመኛ ጉጅለ ኣቲኻ ዘለኻ ጅግና ሰራዊትን መሪሕነቱን ኣብ ቅዱም ይኹን ድሕር መኸተ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጫፍ ብልሒ እታ ቃልሲ ንሕናን ንስኻን ኢና ነርና ብሓንቲ ንጽርቲ ምኽንያት ወፊርና ብሓንቲ ጥይት ተወቂዕና ኣብ ሓንቲ ጉድጓድ ተቐቢርና ዝተረኸበትን ዓወት ብሓንቲ ህርመት ኣስተማቒርና ወዘተ ተጋዳላይ ዝኸፈልካዮ መስዋዕትን መቑሰልትን ዝተሓደግካዮ ባህግን ተስፋን ዝተመንጠልካዮ ቃልን ማዕተብን ብዝግባእ እንርዳእ እንፈትወካን እትፈትወናን ብጾትካ ኢና እዚ ኣብ ታሪኽ ዓለም ብፍሉይ ዝተመዝገበ ጅግንነትካ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናብ ዝጠፍኣሉ ሕሉፍ እንትብል ድማ ጅግንነትካ ከም ሓጢያት ናብ ዝቁፀረሉ መድረኽ ተሰጋጊሩሎ ንሕናን ንስኻን ከይንታኾስ እሞ መስሓቕቲ ጓህማማት ከይንኸውን ኢልና ኢና በረኻ ዘለና ምእንተ እታ ንሕና ብዝግባእ እንምስክሮ ጅግንነትካን ታሪኽካን ብሓደ ገጽ ምእንተ እታ ናትካ ቅኑዕ ምግዳል እትደሊ ዘላ ትግራይ ድማ ብኻሊእ ገጽ ክትብል ናብ ሓራ መሬት ክትድይብ ንሓርነት ክትጋደል ህዝብና ሓይሊ ዘይብሉ ድኹም ህዝቢ ካብ ምዃን ክተውሕሶ ብሓፈሻ ናይ ታሪኽ መደላድል ክወፀካ ከማና ከም ብጾትካ ዘብዒ ትግራይ ክትከውን ገድላዊ መፀዋዕታና ነቕርበልካ ራብዓይ ዝኸበርኩም ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክን ሲቪል ማሕበራትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ማሕበረሰብ ንግድን ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ናይ መኸተ መድረኽና ብዝገርም ምንባብን ምርድዳእን ዝገበርኩምዎ ቃልሲ ትግራይ ካብ ክልልነት ሰጊራ ኣጀንዳ ዓለም ክትኸውን ዘኽኣለ ቁልፊ ናይ መኸተና ዓቕሚ ምንባርኩም ዝፍለጥ እዩ ህዝብና ኣያሲኢኑ ከይበታተን ኣብ ደቁ ተስፋ ክገብር ብዓቕሚ ዝተደገፈ ህዝባዊ መኸተ ክንውንን ጅግና ሰራዊትና ኣብ ሓፂር እዋን ናይ ልቡ ክገብርን ዝገበረ ገዛኢ ዓቕሚ እዚ ዓቕሚ እዚ ምንባሩ ሓደን ክልተን ኣይብሉን እዚ ነካይዶ ዘለና ኣብ ዘለና ሓርነታዊ ቃልሲ ፖለቲካዊ ውድባት ሓሳባተን ኣቕሪበን ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝወዳደራላ ትግራይ ክትህሉ ጸጋ ሓርነተን ዝኣወጃ ሲቪክን ሲቪል ማሕበራትን እትቋደስ ትግራይ ክንርኢ በዲሞክራሲያዊ ትካላት ዝተዓጀበት ትግራይ ንክትግሃድ ሰብ ሃፍቲ ሰሪሖም ዓዶምን ህዝቦምን ዝሕግዝሉ ጥጡሕ ባይታ ከፈጥር ዕላማ ዝገበረ ብምዃኑ ኣብዚ ሓቅን ቅኑዕን መበገስን ሒዙ ዝተልዓለ ቃልሲ ብሓደ ይኹን ብኻልእ መንገዲ ክትሳተፉን ናብ ዘይተርፍ ሓርነታዊ መድረኽ ሓቢርኩም ክትጓዓዙን ናይ ክብሪ መፀዋዕታና ነቕርብ ሓምሻይ ዝኸበርኩም ኣባላት ዲያስፖራ ተጋሩ ኣብ ኣኽራን ዓድና ኮይና እንሰምዖ ዝነበርና ድምፂ ሓርነትኩም ኣብ እንገብሮ ዝነበርና ተጋድሎ ቅድመ ግንባር ክንደየናይ ጉልበት ምቆትን ይኾነና ምንባሩ እንተትፈልጡ ዓቕምኹምን ናይ ምግባር ሓይልኹምን ብዝሓሸ መንገዲ ምተረዳእኹም ንብል ኩነታት ሓሚቑ ተጋድሎናን ገድልኹምን ኣብ ኢድ ዘይኾኑ ኣካላት ወዲቑ ደም ምፍሳስ ንምቕናስ ኢልና ልብዕቢና ናብ ሓራ መሬት ክንድይብ ተገዲድና ንስኻትኩም እውን ድሕሪ ፕሪቶርያ ዝጣዓመኩም ከም ዘይኮንኩም ንርዳይና ሕዚ ሂወትኩም ኣብ ሓደጋ ውዲቕኩም ነታ ባንዴራ ተጎልቢብኩም ኣብ ጎደናታት ኣሜሪካን ኣውሮፓን ሓዊሱ ኣብ ኩሎም ጫፋት ዓለም ከርተት ዝበልኩምላ ትግራይ ዝምጥን ቃልሲ ወሊዕና መጠሻ ህንፀት ምዕባለን ምዕንባብ ትግራዋይ መንግስትነትን ዝሕግዝ ቃልሲ ንምክያድ ናብ ሓራ መሬት ደይብና ኣለና ኣብዚ ንዘላቒ ክብሪ ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ብሄራዊ መንግስትነት ዝዓለመ ቃልሲ እዚ ብቀጥታ ተሳተፍቲ ክትኾኑ ዘኽእል መስርሕ ኣዋዲድና ምሳና ክትቃለሱን መቃለሲ ኣጀንዳና ወሲድኩም ብትብዓት ቤት ዓድኹም ክትዋደቑን እንትንዕድም ብዝለዓለ ፍናን እዩ ሻድሻይ ዝኸበርካ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለኻ መንእሰይ ትግራይ ንዓይ ትምልከት ኢልካ ብዘገርም ብስለት ዝተዋጋእኻዮ መንነታዊ ውግእ ኣብ ማህደር ታሪኽካ ዝነብር ድሙቕ ዛንታ ምዃኑ ንጻት እውን ዘየጠራጥር እኳ እንተኾነ ቃልስኻ ንረብሓ ውስን ጥቕመኛን ሓደገኛን ጉጅለ ምዃኑ ምስ ተረዳእኻ ግን ተስፋ ናብ ምቑራፅ ምእታውኻ ንርዳእ ገድልና ተበሊዑ ቃልስና ተረሲዑ ስውእናን ቁስልናን ተጋፊዑ ኢልካ
ኢልካ ዝጓሃኻዮ ጓሂ ኣብ ትግራይ ተስፋ ክትቆርጽ ይገብረካ ከም ዘሎ ተረዲእና ኣለና በብወርሑ ካብ ትግራይ ወፂኡ በረኻታት ሊብያን የመንን ዝውሕጠ ዘሎ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀር መንእሰይ ምፍራስ ብሄርን ምብታን ህዝብን ይወልድ ከም ዘሎ ኢና እንርዳእ ኣንታ ብጅግንነትካ ዓድን ህዝብን ዘቕናዕኻ ተጋዳላይን መንእሰይ ደላይ ለውጥን ሕዚ ብጭቡጥን ምኽንያታውን መንገድን እትጋደለሉ ሜዳ ሓርነት ተዳሊልካ ስለ ዘሎ ዝኽኣልካ ናብ ሓራ መሬት ብምድያብ ዘይከኣልካ ኣብ ዘለኻዮ ኾንካ ርእስኻ ብምቕናዕ ንክብርኻ ንክብሪ ዓድኻን ክትቃለስ ናይ ሓርነት ፃውዒትና ነቕርብ ሻውዓይ ፈራሚ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝኾንካ መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ዝሓልፎ ዘሎ ሕልኽልኽ ዝበለ ኩነታት እንተኾነ ከም ሓደ ኣብ ውሽጢ ምሕደራኻ ዘሎ ህዝቢ ፀገሙ ክቃለል ብስሩዕ ትልሚ ክትሕግዝን ካብ ሰላሕታዊ ፅንታ ክተድሕንን እንተዘይኮነ ግን እተን ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝተወዓዓልካየን ስምምዕነት ከይተሸራረፈን ብህፁፅን ብምትግባር ውዕለታ ክትውዕል ንላቦ ጉዳይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነት ጉዳይ ምርግጋፅ ፍትሕን ምጅማር ፕሮጀክትታት ሕውየትን መራሕቲ ትግራይ ንፖለቲካዊ ከስቢ የውዕልዎ ከም ዘለው ንርዳእ እኳ እንተለና ከም ሓደ በዓል ብፅሒት ግን ነገራት ናብ ቅድሚ 24 ጥቅምቲ 2013 ዝነበርዎ ክምለሱ ክግበር ንፅውዕ ሻምናይ ዝኸበርኩም ጎረባብትና ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣምሓራን ዓፋርን ትግራይ ኣብ ክፉእ እዋና ኣብ ሕሱም ዘበና ደቃ ኣብ ዝተባታተንሉ መራሕታ ኣብ ድሕሪ ቤትኩም ትሙስሙስ ክብሉ ህዝቢ ኣብ ዘሳቂሉ እዋን ክተትሕዝዎ ዝግባእ ትኽክለኛ ቅዋም ኣብ ዝሓለፉ ኩነታት ዘይሓልፍ ነገር ዘይምግባር ዝብል ክኸውን እናማዓድና ብድሕሪ ዝሕዚ ዘሎ ወለዶ ዝመፁ ጎረባብቲ ህዝብታት ፍትሒ ኣረጋጊፆም በደላት ከይድገም ከይርሳዕ ተመሓሒሎም ኣብ ሰነያን ሰላምን ኣብ ምትሕግጋዝን ሓቢርካ ምልማዕን ክነብሩ ዘኽእል ባይታ ኣብ ምንጻፍ ታሪኻዊ ስራሕ ክትሰርሑ ንፅውዕ ፁርያትን ደቂ ትግራይ ነገረ ውሽጦም ኣስተኻኺሎም ዓዶም ብዝሓሸ መንግስታዊ ቁመና ደው ክሳብ ዘብሉ ሕማቕን ፅቡቕን ከይተባሃሃልና ክነሕልፎ ዘለና ምዕዶውን ክንገልጽ ንደሊ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና ሓርነት ንትግራይ ዓድና ተጋደልቲ ሓርነት ካብ ሓራ መሬት 18 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ትግራይ